दुश्मन की सफ़ों में खलबली, पाक तुर्क नेवी बहीरा रोम में इकट्ठी। डोगू एक्डेनिस 2025 का आगाज हो गया। नाजरीन, आज जो खबर हम आप तक लाए हैं वो बहीरा रोम की नीली लहरों पर चलने वाली सिर्फ एक मशक की खबर नहीं, ये पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक ताकत के नक्शे में आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली है। और इस तब्दीली की बुनियाद रखी है पाकिस्तान और तुर्की की अस्करी दोस्ती ने, जिसकी जड़ें तारीख में भी हैं, अकीदे में भी और मुश्तरका दुश्मनों के मुकाबले में भी। जी हाँ, 2025 की ये वही मशक है जिसने यूनान, भारत, फ्रांस और अमेरिका के दिफाई थिंक टैंक्स में खलबली मचा रखी है। आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह शुरू हो चुकी है और सबसे हौलनाक बात, इस बार पाकिस्तान नेवी और तुर्क नेवी एक साथ एक ही फोरम पर, एक ही बैटल ग्रुप में, समुंदर में वो पावर शो कर रही हैं जिसने पूरे खित्ते में खतरे की घंटी बजा दी है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारक। नाजरीन, आप पूरी कहानी खोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ मशक नहीं, ये मैसेज है। और आप जानते हैं अस्करी दुनिया में कभी कोई मैसेज बगैर मकसद के नहीं भेजा जाता। तसव्वुर करें, बहीरा रोम की गहरी नीली सतह पर एक तरफ तुर्की के जंगी बहरी जहाज, ड्रोन्स और सबमरीन्स का हुजूम है और उन्हीं के दरमियान पाकिस्तान नेवी का झंडा लहराता हुआ एक मजबूत जंगी जहाज, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर यह ऐलान करता हुआ कि हम अकेले नहीं और जिस दिन मुस्लिम दुनिया ने फैसला कर लिया, दुनिया की स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। यह मंजर आज हकीकत बन चुका है। 2025 की यह मशक आखिर है क्या? नाजरीन, ये तुर्की की सबसे बड़ी सालाना नेवल मशक है। ये कसीरुल मुल्की और नेवल एक्सरसाइज है जो ना सिर्फ तुर्की के नेवी की ताकत दिखाती है बल्कि खित्ते के इत्तेहादियों के दरमियान आपको बताएं कि आपस में जो मजबूती है दिफाई ताउन की, उसको भी बताती है। लेकिन इस साल की ये मशक कुछ आम नहीं है क्योंकि इस बार दुनिया की नज़रें सिर्फ तुर्की पर नहीं, पाकिस्तान पर भी हैं। क्योंकि पाकिस्तान नेवी बहीरा अरब से निकलकर बहीरा रोम तक ऑपरेशनल रेंज दिखा रही है। पाक तुर्क नेवल अलायंस अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुश्तरका अहदाफ, मुश्तरका पैगामात और मुश्तरका स्ट्रेटेजी को पहली बार इतना खुलकर दुनिया के सामने लाया जा रहा है। इस जंगी मशक में पाकिस्तान नेवी की शमूलियत दुश्मन के लिए सबसे बड़ा झटका समझी जा रही है। पाकिस्तान ने इस साल जिस प्लेटफॉर्म को शामिल किया है वो सिर्फ एक सिफारती या अस्करी अलामत नहीं बल्कि एक मुकम्मल ऑपरेशनल ताकत है। पाकिस्तान नेवी के जहाज की बहीरा रोम तक स्ट्रेटेजिक रसाई ये साबित करती है कि पाकिस्तान खित्ते से बाहर भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान नेवी की ब्लू वाटर कैपेसिटी मुसलसल बढ़ रही है। तुर्की के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल की फौजी राहें मजबूत हो रही हैं। और नाजरीन, ये वही चीज़ है जिसने यूनान और भारत दोनों को हिलाकर रख दिया है। भारत और यूनान क्यों लरस गए हैं, इस बारे में भी आपको बताते हैं। तुर्की का यूनान से तनाज़ा तो आप जानते ही हैं। बहरी हदूद, गैस फील्ड्स, जज़ायर और ये सब दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की शमूलियत ने यूनान के दिफाई थिंक टैंक्स की नींदें उड़ा दी हैं क्योंकि यूनान अच्छी तरह जानता है कि तुर्की और पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम नेवल फ्यूजन जो मुस्तकबिल में खित्ते के तवाज़ुन की ताकत को बदल सकता है। और भारत की तकलीफ तो नाजरीन वैसे ही दुगनी हो गई है। एक तो तुर्की खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है, दूसरा तुर्क ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत का दिफाई गुरूर मिट्टी में मिला रखा है, तीसरा पाकिस्तान नेवी और तुर्क नेवी की मुश्तरका मशकें भारत के AI और R पर असर डालती हैं क्योंकि भारतीय मीडिया में आजकल यही सुर्खियां चल रही हैं। पाकिस्तान ने बहीरा रोम में तुर्की की फौजी मशक में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्या ये एक नया इस्लामी इत्तेहाद समझा जा सकता है? तुर्की की नेवल ताकत से दुनिया आखिर क्यों डर रही है? तो नाजरीन, तुर्की सिर्फ नेटो का एक आम मुल्क नहीं, ये दुनिया के चंद आपको बताएं कि एयर, वेन्यू, मरीन पावर्स में से है जो खुद ये जहाज़ बनाता है। जदीद जो जहाज़ बनाता है इनको एक्सपोर्ट करता है। ड्रोन्स ने पूरी दुनिया की जंग का नक्शा भी बदल दिया है। ये ड्रोन्स बनाता है, अपनी आबदोज़ें जदीद तरीन सतह पर अपग्रेड कर रहा है। बहीरा रोम में अमेरिका और इसराइल के बाद सबसे बड़ा बहरी असर रखता है। और जब इस ताकत के साथ खड़ा हो पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर सलाहियत का हामिल डेटरेंस वाला मुल्क है, तो एक नई खित्ते में मुसावात की ये अलामत है। इन मशकों में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। 2025 की ये मशक सिर्फ बहरी परेड नहीं है, ये मुकम्मल रियल टाइम वॉर जोन सिमुलेशन है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो एक जदीद जंग में होता है, जैसा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस एंगेजमेंट्स, ज्वाइंट एयर सी ऑपरेशंस, मैरीटाइम इंटरडिक्शन, लाइव फायरिंग सिनेरियोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर,
اینٹی ایئر ڈرلز، سرچ اینڈ آپریشنز، ایمفیبیس لینڈنگز۔ ویورز، پاکستان نیوی اس سب میں فعال کردار ادا کر رہی ہے، خصوصاً سرفیس وارفیئر، میری ٹائم سیکیورٹی ڈرلز، فارمیشن منورنگ، کمیونیکیشن، اور آپ کو بتائیں کہ یہ دو ممالک کی نیول فورسز ایک دوسرے کے جنگی طریقے سمجھ کر مستقبل کی مشترکہ آپریشنز کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ اس مشق کا اصل مقصد بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر بڑی مشق کے پیچھے ایک خفیہ اسٹریٹجک پیغام ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ دشمن کو میسج دینا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے واضح پیغام دیا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک پر ہاتھ اٹھا تو سمندر میں جواب 2 ممالک مل کر دیں گے۔ نیٹو کے اندر ترکی کی پوزیشن کو مضبوط کرنا۔ ترکی دکھا رہا ہے کہ وہ نیٹو کی سب سے اسٹریٹجک میرین پاور ہے اور پاکستان جیسے اتحادی اس کے اثر کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ مسلم دنیا کو اتحاد کا راستہ دکھانا۔ اسٹریٹجک حلقوں میں آج ایک لفظ چل رہا ہے، بلو اسلامک الائنس، یعنی سمندر میں مضبوط ہوتی مسلم میرین پاور۔ پاکستان ترکی مشق اسی سمت کا پہلا قدم ہے۔ عالمی طاقتیں آخر کیوں پریشان ہیں؟ امریکہ، فرانس، یونان، بھارت، اسرائیل، سب کو معلوم ہے کہ بحیرہ روم آنے والے وقت میں دنیا کا توانائی، تجارت اور فوجی راستوں کا سب سے اہم میدان ہے، اور اگر اس میدان میں پاکستان جیسا ملک بھی داخل ہو جائے گا تو عالمی طاقتوں کی منوپلی ٹوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی تھنک ٹینکس، بھارتی انٹیلیجنس، یونانی ملٹری، فرانس کے دفاعی ادارے پاکستان ترکی نیول تعاون کو خطرناک حکمت عملی سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ناظرین، یہ مشق پاکستان کے لیے صرف شرکت نہیں بلکہ درجنوں عملی فائدے رکھتی ہے۔ پاکستان نیوی کی بین الاقوامی رسائی بڑھاتی ہے، ترکی کی جدید نیول ٹیکنالوجی میں شراکت بڑھتی ہے، پاکستان نیٹو سٹینڈرڈ آپریشنز کو بہتر سمجھتا ہے، مستقبل کے مشترکہ آپریشنز کی تیاری ہوتی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی مضبوط ہوتی ہے، دشمنوں کے لیے واضح ڈیٹرنس بنتی ہے، پاکستانی سیلرز ریئل وار سینیریوز میں تربیت حاصل کرتے ہیں، اور سب سے اہم، پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خطے سے باہر بھی عالمی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کھیل سکتا ہے۔ کیا یہ مشق مستقبل میں ایک باقاعدہ اتحاد کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے؟ ناظرین، عسکری دنیا میں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا ہے، ہر قدم مستقبل کے بڑے فیصلے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ مشق واضح اشارہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی ایک مضبوط اور دفاعی حکمت عملی ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں۔ نیول ٹیکنالوجی شیئرنگ بڑھے گی، مشترکہ آپ کو بتائیں کہ ڈرون اور سب میرین پروگرام مضبوط ہوں گے، خطے کی سمندری لائن آف کمیونیکیشن کو مشترکہ تحفظ ملے گا، اور آنے والے وقت میں پاک ترک مشترکہ نیول ٹاسک فورس بھی حقیقت بن سکتی ہے۔ ناظرین، بحیرہ روم میں آج جو کچھ ہوا وہ آنے والی دہائیوں کی دفاعی سیاست کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ پاکستان اور ترکی نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلم دنیا کمزور ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف دیکھ لے۔ یہ 2025 کی ایک مشق نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے اس چیز کا کہ مسلم دنیا اگر چاہے تو سمندر ہو یا خشکی، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ پاک ترک نیول اتحاد مستقبل میں عالمی طاقتوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ تو یہ رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔